Zambisi ne woto wakati ya elkaf technologie la yam sumbe woto noa runda tonna so hane yam kene logiciel confiance wen logiciel confiance ya logiciel han taran gère de entreprise c'est-à-dire yam santar wala boutique ya alimentation tia pharmacie tia wala quincaillerie librairie restaurant yam ya kakwasa yam sadi yam dada kiyan ko de yam tum nora han wan to ya so fa bi bang ti logiciel mbe ben ton son yam ko sa weng voilà to bonti logiciel confiance. Alors logiciel confiance ya boum yam ton talentum nana ya logiciel simplifié logiciel la manam ti nana ta utilisation le bo fara rati ti bat yam han pa king école le bat yam am pa karma zare ya logiciel yam ton talle ntum yam tum datia fa. Alors yam mimti wakat ni yam ton kinga abud meng zo pa mama mkenga commerçant ne nan to da tido la mam tar entreprise inga mam patent to da tido to no balen viglo ko pari facture quoi. Donc to am da tida yetam data facture la commerçant yelo etun nin la hampa ne sabla ti hampa fo menga na kelen dika bika ya ngolo facture tam kelen dik bika kelen manufacture ti bon ti secrétaire ri comme donc secrétaire hi ka yeme nga patin manufacture donc yam handa tare la wala logiciel confiance facture man ka toye yam dikade te wo bala ning quantité wa ti montant wa automatiquement voilà yam hanten ko te dan di calculatrice en we pa ti total la yiti yam dik ko so ba logiciel la nana yida calculatrice. Alors yam han dicté wa yam man dicté wo yure ning quantité wa te wo prix o men wata automatiquement ti yam le dicté wo yim so ba ninga sonra dicté wo tam so ba ninga sonra dicté wo na han so ba ninga sonra yam dik ninga sonra to wa montant kelen calcul na en même temps bala donc ti yam ha to ta tengra yam ning dernier te wo to no la total la fin hu ina affiché en le paade te quantité la ma ningi da yam ha ta la fin te total yi wala 525 000 ti yam client yel yam ti mam digde alam pata woto ne han kan yam wo quantité on ti yam le bogon du yingra ti yam da ning wala quantité pisila nu yam yak pisila nu ning pila nu la yam na yam montant total la le bogon calcul automatiquement. Voilà ya nan bilge ti logiciel la kidram ti fa le bo fa fara pa beti yam mi karongo pa beti yam mi yemi ni moy bala yam pa mi ni moy ya 5 ya 8 ya 10 auto ça logiciel le tental tuma yam tuma. Voilà ya logiciel ya nana tental gera yam boutique ya so fa logiciel le tental tuma ya logiciel confiance. Alors runda ton so ka nan kin logiciel le prix weng ne bu so magdame ti han ti logiciel confiance perdre ki la da publicité ra mo ki la da pardon ki la da wala get wala télé wa to sangom logiciel la gwama bu magata ligde to bu so o magdam ti bum yid bam quoi commerçant perdre magdam ti ya yingri ya yela han yid non logiciel ligde pa toye a ligde pa toye a ligde tar condition ramba yid a pipi condition yam yawda yomde datin bilgam ti boy yam handa logiciel la ton manda yam formation a tout ce nous 25 000 la formation logor pore yam handa logiciel auto noa bi bang ti yam nam yawa pipi yomda nya tout piga 50 000 donc 50 000 handi kan pa 25 000 la formation yawa 75 000 donc yam anta tout pira nous yam zo entara logiciel la yomda yemre licence. Donc ratin bilgam ti condition kanga yom fa yam yawda tous pipiga yom fa tous pipi la yam yawda 50 000 francs yom fa condition yi mu so be ya boy o le ket yam yawda tous pipi yom fa wa yam tan yelam ti yam data men kelen yawvur kisa voilà wakat kanga yam yawda 225 000 tous pina c'est là yam ha yaw tous pina la noa formation à tout ça nous logiciel la meng ligi dia tous pinasi ti fa ya tous pina hala nyama ya tous pina hala noa nyama dik logiciel la to kele ning licence auto noa kele licence définitive ça dit que logiciel la kale demander yam licence ya he ça dit que yam utilise logiciel la jusqu'à wakati yam date de bon ti licence illimitée. Voilà donc il y a tous pinasi là donc mlebo singa koy ra nyam san datin yawdi yum fa
yʋʋmd fãa yaa tus pipi la yãmb yaooda la pipi yʋʋmda b na n maana yãmb formation donc formation yaa tusa nu loogr poore yʋʋmd fãa yãmb yaooda tus pipiiga alors la yãmb sãn dat n kell n yao tɩ wẽneg sa tɩ logiciɛla ka leb n demande yãmb licence yãmb yaooda tus pisnaase donc tus pisnaasã mosã n paas tusa nuwã formation yẽlsa yaa tus pisnaas la a nuwã donc tus pisnaas la a nuwã yãmb pa le tar yaood yɛse yãmb utilisa logiciel la jusqu'à tɩ boon tɩ version illimité donc logiciel la condition rãmb yaa woto la yella yem be be tɩ m na explique tɩ pɛd faame parce que pɛd b yɩ bõn pʋʋsda question rãmba nina raada yʋʋmdã nina sẽn dee logiciel la wotoone wã formation yaa 25 000 pipi yʋʋmda yaa 50 000 pa 75 000 ra tɩ tɩ tus pii la a nu tus pii la a nu wã sẽn yao wotoone n sa wã vẽere logiciel la nan demanda koode licence a toɛɛsa ra tɩ tɩ yʋʋmda y loogr poore logiciel la nan demanda code licence alors fo sãn wa na wa ning licence kãnga commerçant pɛdb n yet fo tɩ bõn tɩ wotoone wã yẽ ratame n kell n yao tɩ wẽneg n sa yẽ pa rat n tɩ yaood yʋʋm yẽ ratame n kell n yao tɩ la yẽ sẽn yao tus pii la a nu dĩng tɩ loogã yẽ ratame n yao sẽn kell mosã tɩ y fãa lebg wa tus pis naas la a nu tɩ sa ka woto ye yãmb sã n deng n yao pipi yʋʋmda tɩ looge deuxième yʋʋmda tɩ mosã n dat n yao définitive mosã yãmb ket n yaooda tus pis naase voilà tus pis naas la yãmb na n yao tɩ b yaa la active définitivement ra tɩ tɩ yʋʋmda yen koodã kood ning yãmb na n ning logiciel la pʋgẽ yʋʋmda yembrã yã tus piiga la yãmb sã n dat kood ning sẽn na n ning tɩ wẽneg n sa tɩ yãmb pa le yaood bada wã yã tus pis naase alors donc yãmb wa n na n da logiciel la paalmã wakat yãmb sã n dat n pa rat n leb n yao yɛsa yaa tus pis naas la a nu yãmb yaooda tɩ saame tus pis naasã yã logiciel la licence ligdi tusa nuwã yaa formation ligdi rẽ logiciel me ka na n tol n leb n demande yãmb licence yɛse la yãmb sã n ges tɩ bõn comme na yaa logiciel paal la mam pa mi logiciel sã n na n tõog n tʋma mam tʋʋmda tɩ dut be be tɩ sik be be quoi yãmb sãmbda logiciel la quoi sãmbg sãn be be yaa pa de problème yãmb daada yʋʋmda yembr koode n ninge n deng n tʋm ne yʋʋmda yen ges a sãn sak tʋʋma a n tʋm ne yãmb wala yãmb sẽn datã tɩ yãmb yaal n da licence définitive n yaa tus pis naasã voilà donc yãmb na n calcule n gese licence ning sẽn yaa sõma ne yãmba yãmb la sẽn yaa commerçant la yãmb miime yãmb me mim tɩ yãmb sã n dat n tʋm ne neda b yãmb dat n tʋma ne bũmb paalem a pipi wã dut n be be a pipi wakat ninga risk n be be ba tɩ yãmb sã n dat n commanda teed kɛɛnga tɩ yaa yãmb pipi n na n tʋm ne a soabã yaa yãmb tõe n envoyer ligda t'a soab pʋgã ne teeda wa wala yãmb tõe n envoyer ligda tɩ teeda wala teeda pa sõma wa donc yaa yãmb sã n tʋm ne pipi n tʋm ne noorã yɩ n tʋm ne noorã tã la yãmb wat n paam confiance voilà donc condition kãe sã n maan woto me yaa sãn na yɩl tɩ ne ning na yaa sãan n nan pa tolg n tar confiance ne tõnd logiciel confiance bɩ a soaba tõoge n deng n yao tɩ zems wala tus pii la a nu n tõog n utilise logiciel la yʋʋmda yembre a soaba meng na n yɩ sur mosã tɩ logiciel la tʋmda yẽ tʋʋmd mosã t'a yaa la mosã n wa yao 200 000 la tɩ licence kell yɩ définitive donc vidéo kãnga yaa koɛ bal sẽn da na n wilg yãmb logiciel confiance sẽn yaa soaba la le wilg yãmb tɩ logiciel confiance ligda pa toog ye ligda nana nika fãa tõe n daalame fo sã yaa commerçant tɩ beo sã vẽ fãa tɩ fo tõe n koos n paamba yaa 25 000 raad fãa fo sã n tõe n koos n paamba yaa tus pisi la a nu bɩ bãng tɩ fo tõe n tʋma ne logiciel ligda pa toog ye yaa logiciel sẽn na wa sõng yãmba tɩ yãmb tõog n bãng tʋʋmdã sã n kẽngda taoor bɩ a sã n lebda poorẽ bɩ a sã n yaa sã zĩiga yembre la sã n yãmb wa ta n kẽ tʋʋmã zĩig bala n zẽka woto bala n ges teedã n yet tɩ non tɩ est ce que mam secrétaire bɩ yaa mam gérant est ce que a pa zuud mam teedã sɩda tɩ yãmb sã wa tʋg n wʋm tɩ ned ning sẽn tʋmda ne yãmbã raa wala mõtɛ paalle b yãmb sã wa tʋg n wʋm tɩ a roogã pʋga ninga fauteuil rãmb tɩ yaa sõma la yãmb mag t'a zuuda yãmb ligda non commerçant n maan maan woto ye installe logiciel la yãmb boutique pʋgã yaa n tõog n bãng sẽn kẽedã sãn paam n kẽesa pa tõe n leb n yãk ye sẽn paam n kẽ wã bala lebga yãmb n so donc a soaba ka tõe n zu yãmba yãmb me yaa sur rẽ kɩt tɩ tõnd pʋd logiciel la yʋʋr tɩ confiance logiciel kɩtdame tɩ yãmb ne yãmb tʋʋmdã nebã confiance zĩnd sʋka bala bũmba yembr n be be
yãmb gérant wã bɩ yãmb secrétaire sãn ning bũmb logiciel pʋga tɩ sã ligd wɛɛngẽ ligd sã n kẽesa a pa tõe n lebg yie tɩ sãn pa yãmb mengã n wa n yãka y toore a pa tõe ye teedame wotoone wã stock sãn paam n kẽ logiciel pʋgẽ sa a ka tõe n lebg supprime tɩ sãn ka yãmb mengã n wa n connect y toore supprime rẽ kɩ tɩ yãmb kõntã a ne gestionnaire dãmbã kõntã pa yembre nika fãa tara kõnte tɩ kõntã yaa toor-toore donc yaa video koɛɛ bal na n wilg yãmb logiciel confiance sẽn yaa soaba n le wilg yãmb logiciel confiance ligd sẽn yaa soaba na n wilg yãmb bal t'a ligdã pa toogo a condition rãmbã pa toogo yaa nanana mam yʋʋr yaa Béranger Kafando m yaa Elcaf technologie responsable n tẽeg n wilg yãmb tɩ logiciel confiance tõnd mengã n développer logiciel confiance ka bũmb sẽn kẽ internet n télécharge a ka bũmb sẽn yi nansã tẽng wa yaa tõnd mengã n tʋma ne tõnd mengã bãngre bala m yaa ingénieur informaticien tõnd n tʋm logiciel ne tõnd bãngre ra tɩ tɩ yãmb sã n tʋm ne logiciel n wa tʋg n ta niveau ning meng tɩ yãmb n dat tɩ tõnd wʋʋg yɛla t'a n paas logiciel la tõnd tẽ n paasa lame wala bala yaa bãngrã fãa be tõnd nengẽ a machine dãmbã fãa be tõnd nengẽ yaa tõnd n tõe n wẽn logiciel la n tees direction ning tõnd sẽn date tõnd n tõe n wẽna n tees yãmba client wã sẽn dat tɩ modèle ninga donc ra tɩ yaa logiciel nansãn dãmb tɩ sur mesure wala tõnd tõeme n wʋg yɛl sẽn dag n ka beene meng n paas logiciel la pʋgẽ tɩ yãmb tog n tall n tʋm wala donc y bark wʋsgo y kelg neerã wakat to d na n leb wa maana video zẽnga tɩ leb n sõs ne taaba n kẽed ne logiciel confiance wɛɛngẽ n kẽed ne technologie wã wɛɛngẽ y barka